Quoi? On peut poser la question. Hein. C'est la question. Une mouche. Vous avez pas le droit de parler. Französisch. Voilà. Comment il a été libéré? Qui a intervenu? On a expliqué que le... Dieu lui-même. Ah, carrément? Ah, on a expliqué que tous les phénomènes, ils passent par les hommes. Il n'était pas possible de transformer la situation. Que les juifs, là où ils sont, puissent faire le judaïsme. Ou même ne pas faire le judaïsme. Comme les réformistes et tous les anti-religieux du monde, ils peuvent se permettre d'exister aujourd'hui parce que le Rabbi Rayat, sans les hommes, il ne peut pas y avoir de Péoula. Maintenant la question se pose. À quoi ça sert? À quoi ça sert que le bon Dieu ait fait en sorte que le Rayat soit libéré pour que tout le monde puisse être juif comme il l'entend? À quoi ça sert? Pourquoi on a fait comme ça? Ça a servi à quoi? Ça a servi à quoi? La réponse est écrite dans le Sefer Daniel. Daniel, à la fin de Daniel, il y a écrit, Daniel nous raconte comment, à la fin des temps, il va y avoir le Ketz Hayamim. Daniel, il dit le Ketz Hayamin. Le Ketz Hayamin. Alors, les Mefarshim, ils disent, attends, c'est le Ketz Hayamim ou le Ketz Hayamin? Il dit non, parce que Daniel, c'est en araméen. Il dit Ketz Hayamin, avec un noun. Mais en hébreu, on dit Ketz Hayamim avec un même. C'est pas une grande question. En vérité, la Chassidut, elle dit, pas du tout. Il y a le Ketz Hayamim et le Ketz Hayamin. Yamin, ça ne veut pas dire simplement la fin des jours, Ketz Hayamim. Ça veut dire Ketz Hayamin, la fin du côté droit. Ketz Hayamin, la fin du côté droit. Donc à la fin des jours tout court et la fin des jours du côté droit. Quelle différence? Il peut faire de la droite ou de la gauche, la politique. Droit, on a dit droit. Non, c'est pas la fin de Benjamin Netanyahu, alors enregistré ça. La droite, c'est התחלתי בעברית, אמרתי עכשיו אני עובר לצרפתית, הגעת. בקיצור, quelle est la différence entre Ketz Hayamim et Ketz Hayamin? Ketz Hayamim, ça veut dire la fin des temps, avant que la Géoula n'arrive. Alors, chacun sait, avant que la Géoula n'arrive, c'est pas la Géoula. C'est le contraire de la Géoula. C'est la galoute la plus noire. Avant que le jour ne se lève, il fait très très noir. Donc, il y a deux options. Soit l'avant Géoula qui s'appellera de Prinat Ketz Hayamim, alors ça sera insupportable. Il faut que le tout éclate de façon le plus violente possible. Ou alors Ketz Hayamin du côté droit, c'est-à-dire Bechesed Barachamim, avec bonté, gentillesse de Dieu. Donc il y a deux options. Avant que ça arrive, puisque le Ketz, c'est obligé que ça arrive. Alors il y a deux options, soit en violence, soit en situation adoucie. En rachamim. Et donc la libération du Rabbi Rayatz, c'était pour éviter que ce soit Ketz Hayamim et pour que ce soit Ketz Hayamin. Ça veut dire qu'on aurait pu envisager que ce soit insupportable, comme mon cher Rabbeinu a dit au bon Dieu. Il dit la mère au talamazé, pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? Ça veut dire que avant que la Géoula n'arrive, les souffrances sont terribles. C'est terrible, les sivlotam.
de Am Israël en Égypte était très dur à la fin, justement, plus à la fin qu'au début. D'accord? Donc avant que ne se dévoile la Géoula, il y a une situation de quête qui peut être insupportable. Et c'est ça ce que le Rabbi Rayatz a empêché. Qu'au lieu que ça se dévoile d'une façon insupportable, que tout éclate de façon violente, alors on a atténué les choses. On a atténué les choses, ça veut dire qu'il y a eu des hein? Non, après, puisqu'on a dit que le dévoilement des Kaorel, il faut comprendre après ce qu'a dit. Depuis le phénomène d'adoucissement se renforce, les choses s'adoucissent. Et donc les gens ils grognent, il y a du pain blanc, le saumon n'est pas assez salé, les verres ont augmenté, on va augmenter la truc. Oh, soyez gentils. Si vous aviez voulu le Ketsayamim, vous auriez dégusté vous auriez dégusté. Donc il faut mettre les choses les pendules à l'heure. D'accord? Il faut bien avoir le sens des proportions des choses. Kitso, hein? Ça aurait pu être pire. Ça aurait dû être insupportable. Ça veut dire être insupportable, comme il a dit l'exemple de la Shoah, ça veut être sans arrêt du crescendo de plus en plus dur. Et donc le Rayatz, il a eu la permission de faire en sorte que, tac, on a donné le feu vert pour que ce soit Ketsayamim et pas Ketsayamim. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Hein? Tout ce que je dis, c'est beau et vrai. Sinon, je me tais. Kitso, mais c'est ça le ridouche. C'est ça le ridouche. Sinon, à quoi ça sert? Maintenant, comme d'habitude, il y a toujours une utilisation. Vous allez vous la fermer les deux là. En plus, je parle en français pour eux, parce qu'ils comprennent. Ils n'entendent pas un mot d'hébreu depuis 25 ans qu'ils sont là. Je me force à parler le français. Le problème, ils comprennent pas. C'est des boulioul. Ils ont besoin d'Alsacien peut-être. Mais Kitso. Dans tout phénomène, il faut faire très attention à ne pas gaspiller les énergies. On voit que juste après le passage de Nachal Arnon, il traverse un Nachal Arnon, d'accord, un Choukat, et juste après, qu'est-ce qu'ils font? Moav, les Bnei Moav. Ça veut dire qu'il arrive quelquefois. Et je suis gentil, c'est Belachon Sagila. Il arrive quelquefois que quand Dieu il donne une possibilité de sourire, d'être gentil avec nous, au lieu qu'on profite de cette gentillesse, pour Davka augmenter dans la Torah et les mitzvot, Benachat dans la tranquillité, on gâche la chose. On abîme l'opportunité. On gâche le momentum. Aujourd'hui, permettre celui qui veut étudier la Torah peut étudier la Torah. Quoi? Aujourd'hui, celui qui veut étudier la Torah peut étudier la Torah. C'est pas d'aujourd'hui ça. Non, mais il faut se le rappeler. C'est dommage. C'est pour ça que. C'est comme tu dis, tu rentres dans une salle, tu prends de l'argent, autant d'argent que tu veux, tu rentres à la banque, vas-y, sers-toi. C'est la même chose aujourd'hui. C'est gros par case. Pourquoi t'as dit à la banque? Tous les codes de la banque, celui qui veut, il vient, il prend. Ils t'ont dit non à la banque? C'est pour ça qu'il faut faire attention. Aujourd'hui, c'est ce qu'on vit. On vit dans une période où tout est libre. Tout est libre. Et nous, on est capable. Soit tu prends l'opportunité. Parce que si on était rentré dans une situation de Ketsayamim, alors effectivement, à Auschwitz, il y avait une grande Chazara Bitchouva, parce que les gens, ils étaient à la gorge. Ils allaient mourir, ils allaient brûler, alors ils se dépêchaient de se rappeler que Dieu existe. Mais on ne veut pas ça.
On veut pas ça, on veut que tu te rappelles que Dieu existe, même quand tout va bien. Pas quand tout va mal, quand tout va bien. Que tu sois dans le mode d'amour, et pas dans le mode de la crainte. Et c'est pour ça qu'il faut profiter de la libération du Rabbi Rayatz pour justement faire ton mitzvot dans la joie et non pas dans le bourg. Oh, encore, il faut faire ton mitzvot. Hein? Il faut reprendre les choses en main. C'est pour ça qu'il faut prier, agir sur nos enfants, nos petits-enfants, tous les gens qu'on connaît, crier justement une opportunité de servir Dieu comme il faut. Sinon, la victoire du Rabbi Rayatz n'aura servi à rien. Il aurait mieux valu que ce soit Ketsayamim, et que Dieu préserve que ce soit Ketsayamim. Shamishmo. Hein? Bien sûr, ça aurait été plus vite. Ah ouais. Parce que quand tu prends les gens par la pression, ben ils se dépêchent. Comme là il a dit Rabbi David, tu rentres à la banque, tu en as prêt ce qu'il faut, tu en as prêt, et après tu rembourses pas, il t'égorge. Donc c'est un faux cadeau que les banques te font. Oui, viens, prends l'argent autant que tu veux, ne prends rien du tout, il te donne rien du tout, et c'est du cinéma. Alors que le bon Dieu, quand il donne, le shefa que Dieu il donne, c'est vraiment gratuit. Il donne un shekel, on rembourse 2 shekels, ou 3 shekels. C'est pour ça qu'il faut dire, puisque Dieu a opté pour la solution, que la fin des temps soit dans la douceur et l'abondance et la miséricorde, il faut pas être kafouille tova, il ne faut pas être ingrat, en disant, mon Dieu, qu'est-ce que tu nous fais? On ne gagne rien de tout ça. Comment on gagne rien de tout ça? Tu gagnes que, au lieu de faire tes chouvas en souffrant, tu fais tes chouvas en souriant. Ah, il y a une souffrance, oui, la souffrance d'ouvrir la Gemara au lieu d'ouvrir le iPhone. C'est vrai que c'est plus douloureux d'ouvrir un Sefer et de commencer à se casser la tête dessus que d'ouvrir un téléphone ou un Internet. Donc c'est une épreuve relativement plus facile que si on avait dû surmonter des épreuves que le Rayatz et ses élèves ont supporté en Union soviétique. Donc il y a ratson que chacun d'entre nous soit capable de prendre les épreuves qu'il a comme des choses simples vis-à-vis par rapport à ce qu'il aurait dû avoir. Et donner à nos enfants la même argacha qu'effectivement, si tu veux pas profiter du momentum qu'on te donne, c'est très grave. Il y a eu des gens qui ont été attrapés en Colombie, etc., des juifs qui ont été pris en Colombie, torturés par des trafiquants de drogue, etc. Ils ont dit, ils n'ont jamais pensé qu'un petit voyage en Colombie serait terminé comme un calvaire. Un calvaire. D'accord? Oui, une blague. Donc il faut avoir la tête sur les épaules et dire merci mon Dieu. Et Bezrat Hashem, profiter de la victoire du Rabbi Rayatz pour faire la victoire du Yetzer Tov sur le Yetzer Hara. Chaim. Allez, on enterre le Yetzer Hara. Fais ça, bois ton thé. Allez, enterre-le. C'est le problème du direct, comme il disait Guilux. Les inconvénients du direct. Mais Kitso, l'histoire elle est comme ça. Il y avait un grand chassid, sérieux dans la Vodat Hashem, dans la Torah, les mitzvot, etc. Et il a des enfants qui ont mal tourné. Ça arrive tout le monde. Des enfants qui ont mal tourné, hein? Non, l'histoire que je raconte, elle est reliée avec cette Irot Kodesh d'Afrique intéressante. Et qu'est-ce que le... Hein? C'est comme le lait, on en fait du fromage. Pardon? Bite de chêne? C'est comme le lait, on en fait du fromage. Quoi?
Laisse tomber, c'est bon. Donc, C'est Philippe bon. Fromage. C'est quoi ça? C'est une blague de Strasbourg. Si c'est comme le lait. Une blague de Strasbourg-Ringer. Excuse donc. Mais Kitso, il rentre en Yechidout. Il y a un stabouzo là-bas qui a compris, bien entendu. Il rentre chez le rabbi en Yechidout et il dit au rabbi, il y a écrit dans le proverbe nous dit en général, la pomme elle tombe pas loin du pommier. Quand elle tombe pas loin du pommier. Pas loin de l'arbre. Et il dit, je comprends pas. Il parle sur ses enfants en disant qu'il ne comprend pas comment ses enfants ils se sont éloignés. Très fort. Alors le rabbi lui répond, votre proverbe que la pomme tombe pas loin du pommier, c'est vrai. Mais ça c'est quand il y a un vent ordinaire. Mais quand il y a un vent pas ordinaire, alors ne t'étonne pas que la pomme va tomber bien plus loin que le pommier. Et dit aujourd'hui, dans la période dans laquelle on vit, c'est pas un vent pas ordinaire, c'est une tempête. On a affaire à un Ruach Se'ara dans le monde. Un Ruach Se'ara dans le monde qui fait que tu ne dois pas te culpabiliser que tes enfants soient problématiques, parce qu'en fait, la galoute est tellement forte, le vent de s'éloigner est tellement fort que c'est normal que les enfants s'éloignent. Comme ça, le rabbi lui répond pour le tranquilliser. Et c'était lié avec la lettre que j'ai retrouvée là, quand j'ai ouvert, où le rabbi parle de ça. Il dit aujourd'hui on vit dans une période de Ruach Se'ara, donc c'est normal que dans le chinour il y a des gros problèmes pour réussir le chinour et dans le Shlom Bayit, dans tout ce qu'il y a, il y a un vent de folie qui règne, qui souffle. Et donc c'est pas pour réconcilier les gens avec la situation, c'est pour dire aux gens, ne t'inquiète pas, s'il y a des problèmes, c'est normal, c'est la tempête qui souffle. Donc toi, tu dois prier, il faut prier plus fort encore pour la réussite des enfants, pour la réussite qu'il y ait une slacha dans ce qu'on fait. Il ne faut pas dire, j'ai raté mon chinour, j'ai raté la cible. Non, il faut comprendre qu'il y a une situation inattendue, qu'on n'aurait jamais envisagée. Ça n'existait pas, il y a 50 ans, 60 ans, ça n'existait pas de dire non aux parents, de dire non aux professeurs, de dire non. Ça n'existait pas, c'était pas chou. Les choses étaient évidentes. Aujourd'hui, celui qui trouve de l'évidence, il est fort. Donc il faut avoir confiance. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas pour rien que le Rabbi Rayat, il a gagné son combat, c'est pas pour en arriver à ce qu'on utilise la victoire du Rabbi Rayat en défaite, que de fait de passer en mode miséricorde, ça nous retombe sur la tête, qu'il aurait mieux valu des catastrophes. Au contraire, il faut dire certainement qu'il y a une volonté de Dieu que l'on fasse un effort plus fort, plus grand. Et pas se contenter de... Comme avant, les gens, ils éduquaient pas. Les gens n'éduquaient pas, les éducateurs n'éduquaient pas, les parents n'éduquaient pas. Ils laissaient leur message, c'était pas shoot que les enfants vont écouter, et les élèves vont écouter, c'était évident. Il n'y avait même pas d'avamina, du contraire. Donc si on voit que c'est pas comme ça, il faut être beaucoup plus... Ici, il y a un rave qui donne... on a une yeshiva le soir de 5h à 8h. Et un rave, je peux dire son nom, c'est un chevach, il s'appelle Benadiba. Et il est moré dans un cheder, et les enfants l'adorent. Les enfants l'adorent. Et quand il vient ici, dans un cours, il est très mitlaev, il est très, comment on dit, dynamique, et les gens, ils l'écoutent, etc. Et ce monsieur, moi je le rencontre presque tous les jours, à 7h25, il passe devant chez moi,
et il est avec un livre à la main. Il n'a pas ni de téléphone, ni d'iPhone. Il a un Sefer dans la main. Il traverse la rue, il a son Sefer dans la main. Je ne sais pas si c'est des Teilim ou des Bakashot ou la Tfila, il a déjà fait sûrement avant. Il a un livre dans la main. Donc ça, c'est un mélamède, tu peux avoir confiance en lui. Tu sais qu'il est sérieux avec la Torah. Il traverse la rue et personne ne le regarde. Il n'y a personne à ce temps-là qui au carrefour David Kay, il n'y a personne. Tu le vois, il est dans le truc et puis il fait... Ce cas-là, tu le mettrais tes enfants dans les mains parce que tu sais qu'il va être... ce qu'il dit, il le fait. Mais quand tu vois des morim dans les écoles, les chivois, ils sont eux-mêmes branchés sans arrêt sur les systèmes technologiques, etc. C'est très dur qu'après ils disent aux enfants il ne faut pas écouter les iPhones, mais toi-même tu l'as, toi-même tu t'en sers. Donc on voit bien que l'exemple, donner l'exemple, on doit augmenter le volume de la Yirat Shamayim et de l'exemple. Pessah, vous allez prendre une baigne dans la figure. Parce que lui, il s'appelle Pessah. Mais il n'a pas compris que Pessah, c'est la bouche qui parle. Mais la bouche qui parle, c'est la Pessah pour dire des divrei Torah, pas pour dire des âneries. Je sais pas dit des âneries. Quelles âneries, j'ai dit? J'ai dit, il faut augmenter le volume, il dit du iPhone. Il faut manger de la langue. C'est moi qui bois le whisky, mais c'est lui qui est sous. Chaim. Ça nous fait plaisir. Pessah, c'est la bouche qui parle. Mais c'est pour parler des divrei Torah, papa. Et manger de la langue. Qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Ah oui, Pessah sans langue. On se demande. Et bon, On vous aime. heureusement que vous êtes là. Heureusement que vous êtes là. Pas de
de la vitalité ou de la... La vitalité. Ça y est, j'ai fait. Dans ce monde-là, on a besoin de vitalité. Alors une personne maintenant. Parole de Rizouk. Parole de Rizouk. Je vous donne des paroles d'enfants. Ah ouais, mais je suis d'accord avec vous, mais bon. Eh, Pissarel est venu, il vous a ruiné. Tu connais l'histoire? Non. Mais tu veux la raconter? Non. Moi, je raconte pas. Allez, vas-y, raconte. Bon, mes chers enfants, les gens ils veulent que je parle, mais moi je ne veux pas parler, je veux pas parler, je veux être entendu. Cette année, au Hachem, on a eu le Srout, qui est le mariage de David Ouziel. David Ouziel et s'est marié. C'est une Géoula pour David, pour sa femme, pour Taran. Et ça veut dire quoi? Que tous les gens qui sont à cette table, à cette table, vous êtes spécial avec vous. Je bois du whisky, mais c'est eux qui sont. Faut même pas réagir. Non, mais que les gens qui sont à cette table et qui ont besoin de Yeshuot, qui sachent que, comme il a dit le Rayat, ce n'est pas que moi qui a été délivré dans cette période-là, Eliaou Baslacha, mais que tous les gens qui ont besoin de Yeshuot, qui profitent. Amen. Parce que comme il a dit Moshe, quand le tsinor est ouvert, le tuyau est ouvert, ça ouvre toutes les portes, toutes les joies. Chacun, il sait quel Yeshua il a besoin. Celui-là, il a besoin de Shlombaï, celui-là, il a besoin de Parnassa, celui-là, il a besoin de se marier, celui-là... Et en fait, comme par hasard, on a commencé le Igret Tchouva. Au lieu de commencer Igret Tchouva en Elul, on a commencé en Tammuz, hier on a commencé. Ça veut dire qu'il y a un Kesher. Ça veut dire que s'il y a Teshuvah, il y a Yeshua. Dieu donne la délivrance, il est prêt à donner la délivrance, tous les tuyaux sont ouverts pour donner le Shefa En Sophie. Amen. Mais à condition de faire un Kli. Le Kli, c'est la Teshuvah, c'est-à-dire la Tzedaka. Dans la Tzedaka, dans la Torah, dans la Shmirat Enaim, surveiller ses yeux avec tout ce qui se passe dehors, surveiller sa langue, pas dire des shtouyot, être sérieux dans la voie d'Hachem, plus sérieux dans la voie d'Hachem, à ce moment-là, automatiquement, tu trouves tous les tzinorot de Shefa, d'abondance, et qu'à ce moment-là, le Pécha se transforme en Shefa. Amen. C'est pas de la blague. TF2, n'existe pas TF2. je savais pas. C'est le whisky qui fait son effet. C'est Antenne 2 Je savais pas que TVR. TVR, elle a la Pilux, il commence en là. Il est resté dans les ateliers en Non. Rak Nikuda. Ah, Juste une petite Nikuda. Comme ça, avant de nous laisser, j'ai écouté un fabrique du Rav Asimov. À l'époque. Allô, on écoute là.
comme ça, il est rapporté dans ce Fabrigen que... Vous mettez deux tout seul sur une photo. Mais moi, je suis pas photogénique. Mais je sais, mais... Allez, Pessah, dis-tout. Justement. Tout va bien. Et comme ça, là-bas, il ramène que le frère Rebbe, à l'époque où il était là-bas, c'était une situation terrible pour tous les chassidim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, d'abord, il leur a demandé de faire Nesot Nefesh. Chacun des chassidim, il devait faire Nesot Nefesh, mais poël, véritablement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il a demandé aux chassidim de ne pas étudier d'une manière pratique chez eux à la maison. Parce qu'ils auraient très bien pu étudier chez eux d'une manière pratique à la maison. En cachette. Mais en cachette, ouais. chez eux à la maison avec leurs enfants. Mais il leur a demandé d'étudier véritablement avec un tzibur, ensemble, dans une synagogue ou dans un endroit. Sans vouloir, je dirais, vous rappeler, bien entendu, que dès qu'il y avait une réunion de plusieurs juifs dans un endroit, ils se faisaient arrêter et on les envoyait au goulag ou je sais pas quoi, etc. Bon, ça peut aussi arriver aujourd'hui à Sarcelles, mais ailleurs. Bon, mais bon, ce que je veux dire par là, c'est que à l'époque, les juifs, véritablement, ils avaient, comment ils se réunissaient, ils parlaient de Torah, ils avaient un véritable Nesot Nefesh. Tu veux partir? Vas-y. Non, ça ne me dérange pas. Non, j'aime beaucoup quand je parle que les gens partent. Shalom. C'est pas à cause de toi. Je sais que c'est pas à cause de moi. Donc Alors. Comme ça, le rabbi précédent, il a dit comme ça que tous ces gens-là, ils étaient prêts à faire un Nesot Nefesh total. Ils savaient très bien qu'ils allaient être arrêtés parce qu'il y avait des policiers à chaque coin de rue. Mais ce qu'ils voulaient avant tout, parce qu'ils auraient très bien pu, c'est étudier la Torah chez eux à la maison. Non, ne partez pas tous. Non. Étudier. Je rigole. Étudier chacun de soi à la maison. Mais le Rebbe avait demandé que chacun il étudie dans un endroit de Torah, dans une synagogue, on était réunis, etc. Et les gens ils étaient arrêtés et ils étaient envoyés au goulag ou ailleurs, peu importe. Dieu les bénisse. Non, Dieu les protège surtout à l'époque, Dieu les protège. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est dans une époque. On est dans une époque particulière. Pourquoi? Parce que, et ça c'est une chose naturelle, après le soleil, la nuée vient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fait noir. On ne voit pas ce qu'on va avoir devant nous et ce qu'on nous réserve le futur. La nuit est noire, il fait nuit. Mais pourtant, il y a les étoiles dans la nuit. Et dans la nuit, les étoiles, elles sont éclairées toujours. Pourquoi? Parce que le soleil, il n'arrête pas de briller. Même s'il n'est plus là, le soleil n'arrête pas de briller. Il faut savoir une chose, que dans la nuit la plus noire, on voit les étoiles toujours. Il y a une étoile qui est là, etc., qui brille. Elle brille par quoi? Elle brille uniquement par le soleil. C'est pour ça que très prochainement, si Dieu veut, de nos jours, on verra le Rebbe qui revient et qui brillera et qui nous éclairera et qui nous donnera tout ce qu'on a besoin de nous. Tout ce qu'on a besoin, il nous donnera. Et ça, c'est ce qu'on veut et c'est ce que a amené tous les Rebbeim depuis toujours. La Géoula va venir, ça c'est sûr. C'est évident que la Géoula va venir. Mais c'est sûr qu'on est dans la génération où les étoiles brillent. Quand les étoiles brillent, ça veut dire que le soleil y brille. Sinon, les étoiles, elles ne brilleraient pas. Chaim. Chacun y pense ce soir que les étoiles elles brillent vraiment et que véritablement, même si le soleil il est voilé, les étoiles elles continuent à briller. Razak. Kol hakavod, Pessah, vous avez bien parlé. Non, pas bien parlé. Jamais il parle. Voilà, il a bien parlé. Très bien sa famille. Il faut qu'il boive.
C'est pour ça que j'ai tellement bien parlé que tout le monde s'en va. Super. Non, non, rien à voir. Il a un frère jumeau. Arrêtez de croire que c'est à cause de vous que les gens ils sont morts, allons. C'est ça que je compte à donner bref. Il est tard. Hein? Ah, Et son père est francophone. bravo, Pessah, que Dieu vous éclaire. Aïe, aïe, Et aïe, vous, et vous donne toutes les Yeshuot dont vous avez les besoin. barrettes qu'on a besoin. Brachot, dévoilées. Ça y est? Ah ouais, ouais. Ils sont tous en moto. Vous avez remarqué? Eh ben, ils ont bien mangé, hein. Ah oui, ça, je peux le dire. Ils ont bien mangé. Bah oui, on a mangé et on a bien bu aussi. Hein. Bien bu, personne Non, n'a bu, bien alors. bu, disons que c'est exagéré. L'chaim, l'chaim. Bonjour, messieurs. כדי להפיץ את המעיינות, Votre attention, s'il vous plaît. ממול קושו. Oyez. להפיץ את המעיינות אני אתחיל בעברית, ואחר כך לאלה שלא לא דוברים לפי הקהל. לפי הקהל הקדוש. Les deux David là, s'il vous plaît. Attention, s'il vous plaît. היה פתגם בלובביץ', הרב ניסן אמר בישיבת ברנוע, אתה שומר שבת? כן? כהלכתו? לחיים! Ça s'appelle blata chez nous. Blata, en français dans le texte. Qui oublie? בקיצור, הרב ניסן נאמנוב אמר בברנוע לפני 50 שנה, הייתי שם בהיוועדות שלו, הוא אמר, אנשים לא מבינים את החשיבות של י"ב י"ג תמוז. הם לא מבינים שאם במאה שערים יהודים יכולים להסתובב נכון? עם השטיימל שלהם, נכון? זה בזכות הגאולה של הרבי רייץ. אנשים לא מבינים בדיוק מה קרה בגאולה הזאת. דבר ידוע, שכל דבר בעולם הוא התוצאה של עבודה של בן אדם. מאדם הראשון, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והוא חיכה לאדם הראשון שהוא יתפלל שיהיה גשמים. זאת אומרת, בלי בן אדם אין גשמים, צריך מישהו שיתפלל שיהיה גשמים. אותו דבר במדבר, כתוב על המסעות שהיו החצחוצחות והעננים, וכתוב, נכון? על פי השם ביד משה. ככה אומר בסוף הפרשה, על פי השם ביד משה, והמפרשים אומרים כל הסיפור הזה זה ביד משה. בהתחלה זה לא מדובר על עננים, אחר כך חצוצרות, ובסוף אומרים על פי השם ביד משה. זאת אומרת, כל פעולה שתהיה בעולם זה בידי אדם. אין דבר כזה לגרום דבר בלי התערבות של בן אדם. שיהיה צדיק או רשע, אבל לא משנה. שיהיה גוי או יהודי, אבל צריך מעשה אנוש. אותו דבר. היום העולם מתרגל בכל מקום שהוא נמצא, גוי או יהודי, נכון? יכול להסתובב, נכון? אתה מארגן בן בר מצווה, אתה אומר, אוקיי, בעזרת השם, אני רוצה לנסוע, אני נוסע. אף אחד לא חושב שיעצרו אותו במכס, נכון? שימו אותו בבית סוהר. כל אחד יודע שכל העולם חופשי. יהודי חופשי. בכל מקום שהוא יהיה, הוא חופשי. אפילו במוסקבה, אפילו באוקראינה הוא חופשי.
ואנשים חושבים שזה סתם. זה התקופה. אז צריך לדעת שאם יהודי להיות חופשי בירושלים, בתל אביב, בניו יורק, בפריז ובבואנוס איירס, זה בזכות הגאולה של הרייץ. נכון? זה הגאולה של הרייץ שפעלה את זה. אם לא היה הרייץ, הגאולה שלו, הניצחון שלו, נכון? לא היה אפשרי לחיות כמו יהודים היום. אנשים, וכמובן אנשים לא מבינים את זה, לא מרגישים את זה בכלל. כתוב נכון, לפני שבועיים קראנו את בהחלטת חוקת, שהיהודים עברו את נחל ארנון, נכון? עברו את נחל ארנון, הקדוש ברוך הוא עשה להם נס שהאמוריים, נכון? התנפלו אחד על השני שם בערים, ואחר כך הקדוש ברוך הוא עשה שכל הדם של האמוריים יעברו בדרך נחל ארנון. ושואלים למה? אז הרש"י מביא שמה שאתה נותן שוקולד לתינוק, אתה צריך להודיע לאמא. זה היה מנהג במרוקו, כשהבן אדם היה מוזמן, ילד, אני צריך לשמור על הילד, אז לפני שהילד הולך אני שם שוקולד על הפנים שלו, כדי שהאמא תדע שאני נתתי לו שוקולד. אז אתה תגיד, זה לא יפה, אתה צריך להודיע לאמא שאתה עושה טובה לבן. כן, זה מה שאומר רש"י, אתה נותן פת לתינוק, תודיע לאמא. אותו דבר, הקדוש ברוך הוא רצה שאנחנו נדע שזה הוא שעשה את הנס. בגלל זה בנחל ארנון היה דם האמוריים, כדי שהיהודים יגידו, יש נס. אותו דבר, הקדוש ברוך הוא היה יכול לעשות את הפעולה ואף אחד לא היה יודע שזה הרייץ. זה היה בעילום שם, בעילום שם. אז הרבי אומר שבמשך כל ההיסטוריה של הגלות, גדול הדור שעושה את הפעולות הוא נעלם, לא יודעים. אם העולם מתנהג באופן כך וכך, זה בזכות הרמב"ם בזמנו, רש"י בזמנו, בזכות אור החיים בזמנו, כל פעם זה בזכות מישהו. אלא יש לפעמים יודעים, לפעמים לא יודעים. היו תקופות שלא ידעו. מה, האנשים בזמן רש"י ידעו שזה רש"י שמביא השפעה בעולם? לא ידעו, מי הכיר את רש"י בכלל? מי הכיר את רש"י? כמה משפחות. גם אור החיים הקדוש והצדיק הקדוש. נכון, כמו אור החיים הקדוש, כמו הבעל שם טוב, אותו דבר הרבי רייץ. אם הקדוש ברוך הוא רצה להראות לנו, אתם יודעים למה אתם חופשים היום, זה בזכות ההתנגדות של הרייץ, נכון? הרייץ נגד סטלין. בעצם עד היום, נכון? עד היום זה היה נראה ככישלון חרוץ, נכון? איפה הניצחון של הרייץ? אחרי שיצא מהצוהר, סטלין אמר לו, תעוף מפה, תלך מפה. הוא זרק אותו, גירש אותו. הוא גירש אותו לפולין. הרבי רייץ לא נשאר ברוסיה, אסרו לו להישאר. בוורשה. נכון? הוא היה צריך להתגורר במקום אחר. אז הוא עבר לליטא, לליטביה, לפולין. זאת אומרת, זה לא... בשנות ה-27 לא רואים בכלל את ההצלחה. הרבי אומר, רק 40 שנה אחרי שהרב דיבר, אפשר להבין את מה שהוא אמר. אז הרייץ אמר, נכון, עכשיו כולם חופשים, כולם יכולים להתבטא בתור יהודי, נכון, אפילו
ישראל יכונה, אפילו בן אדם שהוא לא שומר תורה ומצוות, יהיה חופשי. אתה רואה את זה ב-1927? היה שואה, קומוניזם, התבוללות, הכל. על מה מדבר הריי"צ? הרבי אומר 40 שנה אחרי השחרור שלו זה מלחמת ששת הימים, 1967, 40 שנה אחרי מה שהוא אמר. בבירור היהודים, נכון, השתחררו משיבוד מלכויות. אז אנשים לא יודעים, וזה לא משנה בעצם. מי שרוצה לדעת שזה הריי"צ, לבריאות, שידע שזה הריי"צ. מי שלא יודע שזה הריי"צ, לא משנה. הוא יכול ללמוד גמרא, יכול להיות, לנסוע במטוס ולקחת ולבקש מהדייל. כשהייתי באמריקה, כשחזרתי מאמריקה, זה היה מוצאי פסח, אז הדייל באר פרנס אמר לי, אתה רוצה קוקה כשר לפסח? אמרתי לו, זה נגמר פסח. הוא אומר, אני לא ידעתי. כן, אמרתי, פסח אצלנו זה 8 ימים, זה לא יותר. נכון, אז חזרתי מאמריקה, לא צריך כשר לפסח. פרנס, גוי, שאל אותי אם אני רוצה קוקה כשר לפסח. אתם מבינים מה זה השחרור של נכון? אנשים לא מבינים את זה, שהם לא התחגלו, והירושלמים, הם חושבים ירושלמים. מה ירושלמים? אם לא הריי"צ היה משתחרר, הייתה תחת השלטון של העות'מאנים עכשיו, של האנגלים, או שלא יודע. פה אתה יכול להסתובב, להפגין, להגיד, נכון, אנחנו אנטי-ציונים, אתה יכול לחשוד לעצמך בזכות הריי"צ. אז זה שאתה מודה שזה הריי"צ, זה זכות. כמו אנחנו יודעים שזה הריי"צ, זה כמו נחל ארנון. הקדוש ברוך הוא מראה לנו מי הבן אדם שעושה את הפעולה. על פי השם ביד משה. מי שלא יודע, מי יגיד מה פתאום הריי"צ? אולי זה בזכות החזון איש. אוקיי, תאמין מה שאתה רוצה להאמין, זה לא מפריע. זה לא מפריע, אין בזה שום נפקא מינה. בזכות אלי כהן. בזכות אלי כהן, לא משנה. נכון, הנפקא מינה של העניין, העיקר שאנחנו חופשים, נכון, להתנהג כמו שאנחנו רוצים, בזכות החג הגאולה י"ב ג' תמוז. לחיים, לחיים, לחיים. On est 3 dans un petit périmètre. Toi aussi, Binyamin? C'est dangereux, là, c'est dangereux. Non mais là, c'est là qu'on en sait quelque chose. Binyamin. Il y avait On écoute. en français ou en hébreu, vous voulez que je fasse? Qui c'est qui comprend pas? Le chaperon? Non. Mais je sais pas, ils font loin. Chayoun? Dites en français, c'est mieux en français. oui, כן, חיון הגיעה צריך בעברית, אני בתשל"ו, ביולי תשל"ו, 1977, היה אירוע, כולם יודעים את זה, היה מטוס אייר פרנס שהיה מגיע מתל אביב, מפריז לתל אביב, ונחטף על ידי מחבלים, נכון? אחד גרמני, אחד, נכון? גרמנים שהגיעו לאנטבה, נכון? באוגנדה. אצל איתי אמין דדה 76. Qu'est-ce qu'il a, Moshe? Non, Moshe, il aime la précision, c'est un yéké. J'ai pas besoin d'être un yéké, je suis très précis, j'ai dit 1976. Qu'est-ce que vous voulez? Il est dur d'oreille. Non mais je précise, il est dur d'oreille. Il n'est pas dur d'oreille, il n'a pas entendu. Kitso, 4 juillet 76. ils ont voyagé. Hein? 4 juillet 76. Qu'est-ce que je vous ai dit? Juillet 76, arrêtez de me prendre pour un Alzheimer.
C'est vous qui êtes un peu bideniste. Biden. Kitsu. Biden, c'est inquiétant. Pour vous qui descendez de l'avion. Peut-être qu'il va louper une marche. Kitsu. J'ai remarqué que quand je parle en français, vous êtes insupportable. Alors que je vais parler en strasbourgeois, je crois. Je crois que c'est mieux. Ah, כן, סליחה. בקיצור, הם... היה אהוד ברק. אהוד ברק היה אז אחראי על זה, אהוד ברק. והוא... מה? אהוד ברק, כן. רמטכ"ל, כן. והמפקד היה יוני נתניהו. בקיצור, מה הנקודה פה? מה הפוינטה, כמו שאומרים? מה הנקודה? שתכננו את כל המפסע בשבת וביצעו את המפסע ביום ראשון. התחילו בשבת, הכל היה מתוכנן בשבת והגיעו ליום ראשון. אז היה ויכוח כמה אישיויות של תורה בבני ברק וכל מיני מקומות אמרו חילול השם, עשו חילול השם, נסעו בשבת, תכננו בשבת. והרבי אמר זה הנס השני אחרי קריאת ים סוף. אחרי קריאת ים סוף זה מה שנקרא מן הקצה אל הקצה, נכון? מן הקצה אל הקצה, אלה אמרו חילול שבת, חילול השם, הרבי אמר נס. והייתי בישיבה ליטאית והראש הישיבה אמר חילול השם עשו, ואנשים אומרים שזה נס, חס ושלום, נגיד זה נס לסטרא אחרא, זה לא נס. אז אמרתי לו כבוד הרב, נדמה לי שהוא התכוון לרבי כמובן. אמרתי, אתה יודע שהרב משה פיינשטיין פסק שזה נס גדול. הרב משה פיינשטיין אמר את זה? אמרתי כן. זה לא הרבי מלובביץ', זה הרב משה פיינשטיין. וואו, הוא היה תקוע. מה, הם לא למדו פיקוח נפש דוחה שבת? כשאתה רוצה לפסוק ולפסול, זה קל לפסול ולפסוק, מה הבעיה? מזה לומדים שכל פעם שקורה משהו בעולם יש התכנות של שתי גישות הפכיות לגמרי. זה אומר כן, זה אומר כך, זה אומר כך. אז יש כאלה שאומרים אותו דבר. מי אמר שזה הרבי רייץ שבזכותו הכל יתאפר? אתה יכול להגיד הפוך, כל דבר אתה יכול לתרגם אחרת. אין דבר כזה אובייקטיבי. מה זה התורה? התורה זה משהו סובייקטיבי. התורה אומרת בראשית ברא אלוקים. מי אומר? אולי זה הביג בנג, נכון? אז אם אתה מאמין, אתה אומר בראשית ברא אלוקים. אם אתה לא מאמין, אתה אומר ביג בנג, נכון? אין דבר כזה אובייקטיבי, במיוחד בגלות. אנחנו נמצאים בגלות, ובגלות אפשר לתרגם את הכל או כך, או בציון סגנון ככה או סגנון ככה. ולכן צריך להיזהר, צריך להודות לשם כשאתה מבין את האמת, שהקדוש ברוך הוא מביא אותך לאמת, נכון? לחוש את האמת, איפה נמצאת האמת, אתה צריך להודות לשם. גם כן זה זכות, זה זכות גדולה, נכון? היה מישהו שחיפש ישיבה,
לפני 40 שנה. חיפש ישיבה, אמרו לו יש ישיבה בברונוע, תלך לשם. נגיע לשם, זה היה למחרת פברינגן, למחרת יום התוועדות, גמרו את ההתוועדות בשעה 4. כולם הלכו לישון בשעה 4, אז הוא הגיע לשם, אמר ישיבה, נגיע ל7:30, 8, זה יהיה כבר תוסס. מגיע, אף אחד. הוא רואה אחד עם המגבת שלו, יוצא מהמקווה ב8, אומר, אחד עם שותה קפה, זה ישיבה, הוא הלך. רק אחרי 40 שנה, התקרב לחסידות. זאת אומרת שלפעמים הקדוש ברוך הוא נותן לך הזדמנות או להתקרב לדבר או להתרחק מהדבר. זה לא פשוט. לא פשוט. לפעמים אתה רואה פן חיובי או פן שלילי, ומזה אתה קובע את כל החיים שלך. ככה זה בחיים. בגלל זה כתוב בברכות, נכון? אחרי 3 ברכות ראשונות, אתה אומר, אתה חונן לאדם דעת, אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא לתת לך דעת, להבחין, לפחות כמו סרבי, להבחין כמו סרבי את הטוב מהרע ואת האמת ואת השקר. יהי רצון שאנחנו לא נאבד את הצפון, שנשאר בכיוון. שעד שמשיח יבוא, ייתכן שיהיו הרבה תרבולות, הרבה תעלולות, אז בגלל זה צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא להישאר יציב, נכון? כדי לבחור במצב, בבחירה הנכונה. לחיים, לחיים!